वास्को नुस्तें वेपाराच्या एका व्हड घडामोडीन अधिकाऱ्यांनी नुस्तें ठोक विक्रेत्यांक बायणा नुस्तें बाजार संकुलान शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतला। मुरगांवच्या नगराध्यक्षान आमदार आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत घेतिल्ल्या संयुक्त बसकेन हो निर्णय घेतलो। खूपच वर्सां जाली कंप्लेनी आसतात आमचे जे नुस्तेकारां आमची जी भयणी आसा त्यांचा प्रॉब्लेम आसा। हे जे आमचे बाकीचे 5 जाण 6 जाण जे खाऱ्यावाड्यार विकता त्यांचा खूप प्रॉब्लेम जातालो आणि त्यांच्यानी खूपशे कंप्लेनी केल्या आणि त्या कंप्लेनी खातीर त्यांच्यानी मागीर हांगा खूपशे रस्त्यार बसपाक सुरू केला आणि खंय तरी आमी सुटावो काडपाक ट्राय केलो पूण खंय तरी सुटावो नासलो। आमी तांकां खूपशे सांगले दिले बाबा तांकां 1-2 वरां दिवचो नाल्यार आनी कितें करपाचें पूण खंय तरी सुटावो जायनासलो। आणि जेन्ना आमी तांकां नवीन मार्केट बांदता तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा खंय तरी हांकां बंद करतले पूण ते मागीर चडूच चालू जावपाक लागले आणि त्यांच्या हेच्या नावाच्या खातीर बाकीचे येवपाक लागले आणि ते व्हडले बाजार जालो तो। आणि फाटीं जी आमची नुस्तेकार भयणी जेन्ना हांगा म्युन्सिपालिटी येयली तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें ते आतां तुमी कंट्रोलाच्या भायर जाल्यार तांकां तुमी पुलीस स्टेशन घाला उखलून व्हरा म्हणून आमी जाय तितल्यान उखलून व्हेले थंयसर आनी तांकां सॅक्शनूय लायले पूण खंय तरी तेचेर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायना जालो। पण तांकां हांवें सांगलें बाबा आमी आयज नासता कावन्सिलर चॅरपर्सन चेंज जायत आसता पूण हांगा खंय तरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाल्यार खंय तरी आमी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून तांकां 2-3 सोल्युशन सांगली आणि तांकां सांगलें ना जाल्यार आमचें एक मार्केट आसा बायणा ते आमी नोटिफाय केल्लेलें आहा त्या 5 जाणांक म्हटलें आमी थंय हाडून बसया। मग तेन्ना ती थोडी जी येयल्ली ती रेडी जाली आमकां तांकां तें येयलें आमकां प्रॉब्लम काय ना म्हणून। लास्ट टायम आमी जेन्ना हो मार्केट जावपाचो आशिल्लो तेन्ना आमी ते सगळ्या मार्केटवाल्यांक सांगिल्लें की होलसेलरांक आमी थंय दिवपाना म्हणून कित्याक होलसेलर जेन्ना बिजनेस करता तांचें नुस्तें मातशें सवाय आसता सगळे लोक थंय वता आनी मार्केटान बिजनेस जायना आणि त्या खातीर ह्याच खातीर आमी तो मार्केटूय नोटिफाय केल्लो आणि नोटिफिकेशन करतकूच एक नोटिफाय मार्केट आसता ताचे भोंवतणी 1-2 किलोमिटर बिजनेस करपाक मेळना। सो तेन्ना आमी हांच्या नुस्तेकारां खातीरूच आमी हे दोनूय मार्केट नोटिफाय केले बायणाचो गार्डन आनी वास्कोचो गार्डन हे फीश मार्केट। आयज आमच्या चॅरपर्सनान MLAन इनिशिएटीव घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फीश मार्केटाच्या भायर तांकां आफोवन एक मिटींग घेतलेली कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमच्या फीश मार्केटाचो महिला तेंचे प्रॉब्लम आसलो सदांच कितें विकतात आनी आमकां प्रॉब्लम जाता आमकां गिरायक जायना कित्याक ते किलांनी विकताले म्हणून। सो आयज आमी एक इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां आपयलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फीश मार्केट आहा आयचे डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फीश मार्केट इतलो बरें चलतालें आनी आतां ती डेड एरिया आसा। सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केली तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिजनेस इतलो जावंक शकता की 100% म्हाका इतलें एश्युरन्स आसा गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियेन ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा थंयसर नुस्तें व्हरपाक तेंकां शुअर येतलें। मिटींग जाल्ली कित्याक सद्या आतां आमच्या म्युन्सिपालिटीनूच एक 5-6 म्हयने पयलीं नोटिफाय केल्ले 2 मार्केट नोटिफाय केल्ले। वन वॉज द वास्को फीश मार्केट जे आतां न्यू बांदला तो आनी एक बायणाय मार्केट आसलेलें। आतां हितून वास्कोन इश्यू कितें जाला आतां लोकांक एक बरो मार्केट जाय एक बरो मार्केट आतां तयार केला वास्कोन। दुसरो मार्केट आसा तो बायणेचो दॅट इज ऑल्सो रिपेस आतां अप्रुवल जाला तेजो। हे इश्यू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी तेणी फीश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तांकां त्रास जाता। आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय। तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलो की हे विका भितून आमी बायणा फीश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो 1 विका भितून कितें बारीकसो रेनोवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक।